ପିଲାମାନେ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଯୋଗ କେମିତି 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍କକୁ ଯୋଗ ମିଶେଇବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। କେମିତି ନା ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯଦୁଆ ଆଉ ମୁନା ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା କିଛି ଗଛ ଗଣିବାକୁ କହିଥିଲେ। କିଏ? ଯଦୁଆ ଆଉ ମୁନା। କ'ଣ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମୁନାର ନାଁଟାକୁ ଲେଖିବା। ମୁନା ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କ'ଣ ନା ମୁନାକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗଛ ଗଣିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଯେତୋଟି ସିଏ ସମ୍ଭବ ସେତିକି ଗଛ ସିଏ ଗଣିବ। କ'ଣ କ'ଣ ଗଛ? ନା ମୁହୁଲ ଗଛ ଆଉ ଶାଗୁଆନ ଗଛ। ନା ମୁହୁଲ ଗଛ କେତୋଟି ଗଣିଥିଲା? 91,341ଟା। ଶାଗୁଆନ ଗଛ କେତୋଟି ଗଣିଥିଲା? 15,321। ଆମେ ଏଇ ମୁହୁଲ ଗଛ ଆଉ ଶାଗୁଆନ ଗଛ ଦୁଇଟିକୁ ମିଶେଇଦବା। ଏକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ମିଶେଇବା। 1 1 କେତେ ହେଲା? 2। 4 2 କେତେ ହେଲା? 6। 3 3 କେତେ ହେଲା? 6। ଇଏ हजार घर अंक मिसेबा। 1 5 केते हला? 6। ये होइतो घर 9 1 10। ताले मोट केते हला? मैं मोट गछ हला केते ना 1,06,662। टिके बेसी गणी थिला। कौन कौन ना बाउंस गछ आउ अर्जुन गछ। बाउंस गछ बेसी उदाड़िया था जहाँ फल सी बेसी संख्या गणी पारी। बाउंस कौन ना बाउंस गछ 95,678। अर्जुन गछ 75,898। ताले मोट गछ आमे मिसई दबा। सेमिति एक घर अंक प्रथम मिसेइबा, तापरे दशक, तापरे शतक, तापरे हजार, तापरे अयुत। प्रथम आमे गार टाणी दबा। एक घर अंक ना 8 8। ऊपर अच्छी 8 तले अच्छी 8 8 8 केते होउची 16। जो 16 लिखुचे एक घरटा कौन ना 6 6 टाकू एठी आमे लिखि दउची 6। किंतु 10 घर कौन होउची 1 1 टाकू सही 10 घर संख्या सहित आमे मिसेई दबा। ये 7 9 केते हला 16। आउ जो 1 ऊपर अच्छी जो हाथे नहीं दिलु सही ये 16 1 17। पुणी 17 हेले शतक घर अंक हो जाउची पुणी 7 1 टा 10 घरटा होउची 7 1 टा पुणी 17 रे पुणी 1 टा एठी रही जाउची हाथे नहीं जाउची 6 8 14 1 केते हला 6 8 14 1 15 पुणी 15 रे
एक जो 15 रे पुणी से 15 जो एकटा आसुची एठी हम एक लिखि जान तो एकटा को घर संख्या रहउची ओई तो हजार घर संख्या तो हजार घर संख्या को कौन करबा एठी न लिखि हमें ऊपर एक लिखि दबा ताले 5 5 10 1 11 11 पुणी जो 11 हेले जो एकटा ओई तो घर अंक होउची तो एकटा को एठी न लिखि हमें ऊपर लिखि दबा ये 9 7 16 जो 1 1 17